قناة من فرنسا ترحب بكم في سلسلة الانطلاق في الفرنسية. Se lancer en français. رأينا حتى الآن أن النفي مكون من ne وهي اختيارية، ثم الفعل، وأخيرا كلمة ثانية للنفي بحسب المعنى المراد. مثلا pas للنفي العام، personne مع العاقل، rien مع غير العاقل، jamais مع الوقت. سنرى الآن أشكالا أخرى للنفي في غاية الأهمية أيضا. أولها مع كلمة que والتي تستخدم للاستثناء والحصر. Par exemple, أشرب الماء تعني je bois de l'eau. أما لا أشرب سوى الماء فتعني je ne bois que de l'eau. Je ne bois que de l'eau. وهذه التركيبة ترادف كلمة فقط seulement. فكان بإمكاننا أن نقول أيضا Je bois seulement de l'eau. أشرب الماء فقط، أي لا أشرب سوى الماء. إليكم أمثلة أخرى. Pourquoi tu cries sur ton fils? Il n'a que 5 ans. أي il a seulement 5 ans. Pourquoi tu cries sur ton fils? Il n'a que 5 ans. Moi aussi, je voudrais une robe rouge, s'il vous plaît. Désolé, il ne reste que des robes bleues. Il ne reste que des robes bleues. أي il reste seulement des robes bleues. Moi aussi, je voudrais une robe rouge, s'il vous plaît. Désolé, il ne reste que des robes bleues. هنا كان بإمكان البائع أن يقول أيضا Désolé, il ne reste plus de robe rouge. نجد في هذه الجملة نوعا آخر للنفي مع كلمة plus من دون نطق الحرف S. plus. هل خمنتم المعنى؟ Moi aussi, je voudrais une robe rouge, s'il vous plaît. Désolé, il ne reste plus de robe rouge. أي لم يبقى المزيد من الفساتين الحمراء. كان عندي منها ولكنها نفدت. Désolé, il ne reste plus de robe rouge. Autre exemple. J'ai trop mangé. Je n'ai plus faim. J'ai trop mangé. Je n'ai plus faim. Quand est-ce que tu as vu ton voisin la dernière fois? وفي العامية quand est-ce que t'as vu ton voisin la dernière fois? Je ne sais plus. Je ne sais plus. وهذه جملة مستخدمة كثيرا لأن هناك العديد من الأشياء التي كنا نعلمها عند حدوثها ولكن لم نعد نعلمها فيما بعد. نسيناها أو نسينا التفاصيل، ولهذا نستخدم النفي مع plus. بالطبع كان بإمكان المتحدث الثاني أن يقول لا أعلم je ne sais pas، ولكن بما أنه علم الأمر في الماضي فالأصح أن يقول je ne sais plus. حرفيا لم أعد أعلم بمعنى لا أتذكر. مثال أخير Comment tu as pu me mentir؟ أو في العامية Comment t'as pu me mentir؟ Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Excuse-moi, mais non, tu n'as aucune excuse. Non, tu n'as aucune excuse. نجد هنا كلمة جديدة للنفي بمعنى أي. ليس عندك أي عذر. وميزة هذه الكلمة أنها تذكر وتؤنث، فنقول aucun أو aucune. لماذا؟ لأن معناها الحرفي هو ولا حتى واحد أو ولا حتى واحدة. لهذا نجد فيها واحد un
aucun وواحدة une aucune. في المثال أمامكم وجب التنبيه إلى كون كلمة عذر مؤنثة في الفرنسية على عكس العربية، لهذا استخدمنا معها aucune في المؤنث. Tu n'as aucune excuse. Autre exemple, je n'ai aucun frère, je n'ai aucune sœur. وفي جملة واحدة je n'ai aucun frère ni aucune sœur. ليس عندي أي أخ أي ولا حتى أخ واحد، وليس عندي أي أخت أي ولا حتى أخت واحدة. Je n'ai aucun frère ni aucune sœur. Dernier exemple, il n'est pas du tout sympa. Il ne sourit même pas. C'est pourquoi il n'a aucun ami. Il n'est pas du tout sympa. Il ne sourit même pas. C'est pourquoi il n'a aucun ami. لاحظوا أننا قمنا بالوصل، فبدلا من aucun ami قلنا aucun ami. تذكروا معي هنا أنه يمكن إضافة بعض المصطلحات إلى النفي الأساسي مع pas. مثلا du tout يفيد التأكيد على النفي الكلي. pas du tout. وإذا أردنا أن نقول ليس بعد فهناك طريقتان، إما أن نضيف toujours قبل pas toujours pas أو encore بعد pas pas encore أو بشكل أفصح مع الوصل pas encore. Par exemple, attendez-moi, je ne suis toujours pas prête. أو je ne suis pas encore prête أو مع الوصل je ne suis pas encore prête. ورأينا في الدرس السابق المثال التالي: Je lui ai envoyé un message, mais je n'ai rien reçu depuis. كان بإمكاننا أن نقول Je lui ai envoyé un message, mais il n'a toujours pas répondu. أو il n'a pas encore répondu. أو مع الوصل il n'a pas encore répondu. وفي الختام من الممكن الجمع بين أكثر من نوع للنفي. مثلا il ne reste plus aucune robe rouge. مع الوصل il ne reste plus aucune robe rouge. ورأينا للتو il ne reste que des robes bleues. وقلنا أن que تفيد الحصر. هذا الحصر بدوره قابل للنفي مع pas. فنقول il ne reste pas que des robes bleues. Il y a aussi des robes jaunes. Il ne reste pas que des robes bleues. Il y a aussi des robes jaunes. Ainsi, nous avons terminé. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, écrivez-moi. Je n'ai aucune question. À bientôt! إذا أحببتم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والضغط على الجرس ومتابعة صفحة القناة على فيسبوك لكي لا يفوتكم شيء.